में के करेगा सफा फान सफला तफाई सफा या फखफा बांग्लादेशे ठंडा पाएगा ठंडा कहाँ से मिलेगा ठंडा बांग्लादेश में आनेगा बांग्लादेशी सादिक आएगा सादिक ताल 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 सादिक ताल सादिक ताल ताल कपिल बुलाया कपिल कैफ हालुक सऊदी अरबिया का मरुभूमि ऐसा ठंडा नहीं पाएगा उसका फाफा बांग्लादेश को ठंडा मिलेगा तुका दुका ठंडा आनेगा तो सऊदी अरब को रियल भरे देंगे उसको परिवार में सुखे थकेगा बुझिए अच्छा इंशाल्लाह क्या बोलेगा हम नहीं बुझता है বুঝো না তুই বুঝোস না কপিল আমাদের বাংলাদেশে যাবার করতেছে যাইয়া আমাদের দেশে ঠান্ডা আনবার করতে ঠান্ডা কপিলের খুব পছন্দ ठंडा क्या हुआ मुझे नहीं बुझता है দুধু ঠান্ডা বুঝিস নাই গুইসাপ सकाफा फला संदफा आनेगा কপিল নিগেল ঠান্ডা বাংলাদেশে যারা খুঁজতেছি খুঁজা কপিল একদিন আসবো তুই কোনো চিন্তাই করিস না আমরা ঠান্ডা খুঁজে নিয়ে আসবি আয় তাড়াতাড়ি কপিলের নিগেল ঠান্ডা খুঁজে আনবি ठंडा खाएगा ठंडा खाएगा ठंडा खाएगा ठंडा खाएगा তো খিলামু ঠান্ডা একবারে বাংলাদেশে ঠান্ডা খিলামু ठंडा पाएगा এখানে ठंडा पाएगा শালা বেদপ হেনে ই ব্যাকল হেনে পাবি ওই জঙ্গল আছে ওমার ওই জঙ্গলের মধ্যে পালি পাওয়া যাবে তোরা ওইদিকে আচ্ছা चले 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 এই এখানে এই জঙ্গলে ঠান্ডা পাওয়া যাবে পারে ভালো করে খোঁজ যা कहाँ कहाँ ठंडा कहाँ ठंडा कहाँ है किधर है আলা কপি তুই ঠান্ডা খাবি তো ঠান্ডা খাওয়াবো তোকে আমি স্যান্ডেল দিলাম তুই তো বাংলাদেশি মানুষ চেনোস না বাংলাদেশে মানুষের মাথায় কি বুদ্ধি থাকে ठंडा कहाँ ठंडा पाएगा इधर आएगा इधर है ठंडा पाएगा কোথায় ঠান্ডা কোথায় ঠান্ডা उधर তো কইলাম না যে মরুভূমিতে ই পাবে ঠান্ডাল পাবি না তুই পাবি ওটা জঙ্গলের মধ্যে দেখছস তুই পালি আচ্ছা मैंने देखा था मैंने तो लेगा চল দুই শালা এটা ঠান্ডা না এটা স্যান্ডেল তুই জানিস না ঠান্ডা গুন্ডার স্যান্ডেল বুঝিস না তুই साला मुनो है ठंडा नहीं से नहीं मैं चिंता है मैं कपिल को देता है मुझे रियल मारना देगा पैसा ही पैसा होगा ठीक है तू जाएगा मुझे जाएगा ठंडा खाएगा ठंडा आनेगा ठंडा खाएगा ठंडा कपिल मैं ठंडा नहीं आया चले ठंडा क्या है सैंडल साले भाई ठंडा है अच्छा घुरता है साला घुरता है